السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، بین الاقوامی سیاست پر نظر دوڑانے کے لیے چلتے ہیں دربار سکندری. اور سنائے کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ. بہترین ایون. کیسا ماحول لگ رہا ہے؟ اچھا، تم نے ملکہ کو خام خواہ سرخ کپڑے پہنا دیے، انہیں بھی یہی پہنا دیتے. لگتا ہے 7 بیوگان بیٹھی ہیں. مبارک ہوئے پہلی جو بتائی جائے. کیا تیرا قادر تنہیں حرکتیں سوٹ کر دی؟ میں اتنی تنگ ہوں ان دونوں کی حرکتوں سے. میں تو سوچتی ہوں میں یہاں سے کہیں بھاگ نکلوں. کیوں نہیں بھاگ جاتی ہیں آپ؟ خیری صلی اللہ کیوں بیچاری دوڑے؟ وہ جو اس کے لچھن ہے نا، تم بھی ایک بد نصیب عورت ہو. تمہارا شوہر بھی نہایت 3rd کلاس اور تمہارا بیٹا بھی گھٹیا. ایسے سارے کٹیاں اور نہیں، واقعی تھے. واقعی تمہارے بارے میں ایک اور مورخ سن لو، بڑا شاندار رائٹر ہے وہ. اسے پڑھ کر دیکھو، تمہیں لطف آ جائے گا. اس نے تمہارا نام رکھا ہے الیگزینڈر دا گریٹ فیلئر. مائی گاڈ، الیگزینڈر دا گریٹ نہیں کہا اس نے تمہیں، الیگزینڈر دا گریٹ فیلئر. یہ تو فضول جی آدمی لگتا ہے. تو کوئی انڈین ہوئے گا؟ یہ انڈین نہیں، تمہاری طرح گورا ہے. جان گرینجر اس کا نام ہے. اس کی کتاب پڑھو، اور تمہیں کیا کیا اس نے خطابات دیے. اچھا میں نے گل تے دسو، یہ ایڈا کھچ سی جو یہ لگتا ہے تو لوگ کی الیگزینڈر دی گریٹ کیوں آخدے نے؟ اس کا جواب ویسے تمہارے ساتھ بیٹھا ہے جو تمہارا بہت بڑا مورخ مٹالین یہ دے گا. بھائی ارسطو تینوں کنی ہری آنکھیں ہے؟ بھائی ارسطو لگا نہیں کسی اکاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کل ہے جی، اس بندے نے زمینہ تے بھی قبضے کیتے تے دانشوراں دے دماغ تے بھی قبضے کیتے. بالکل ایسا. اس نے مورخین کو قابو کر لیا تھا. یہ جس مارکے پہ نکلتا خود ڈکٹیٹ کرتا تھا. پھر اس نے ایک محکمہ بنا رکھا تھا جو ڈیلی ڈائری جو ہے مینٹین کرتا تھا. یہ ہوا ہے، لکھنا نہیں ہے، یہ ہونا تھا. وہ ہم کر نہیں سکے، لیکن تم یہی لکھو کہ یہی ہوا. چنانچہ یہ بنیاد پڑی جھوٹ لکھنے کی. یہ ہر طرف سے مادر پدر آزاد جا رہا تھا، بڑا سرپٹ طریقے سے، بڑی تیز سپیڈ سے جا رہا تھا. اس کو بھی لے ڈوبا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف. اللہ کی لاٹھی چونکہ بے آواز ہوتی ہے. اس نے انتہائی نو عمری میں، اب 32 سال کیا عمر ہے، 32 سال کی عمر میں تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا. 32 سال تو پہلے تو میں انجوائے کیتا ہے نا. دیکھے جائے تو انجوائمنٹ لی بڑی عمر ہے. وہ جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو نا، یہ اسے بستر مرگ پہ چھوڑ کے فرار ہو گیا. بگواس کا آج تک سراغ نہیں مل سکا. مورخین بھی اور محققین بھی وہ آج تک اس کھوج میں ہے کہ آخر یہ گیا کہاں ہوگا. ہر جگہ تلاش کیا گیا اسے، کیونکہ یہ بادشاہ کے ہر راز کا امین تھا. اسے پتا تھا کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے، سکندر نے کس کس کے ساتھ کیا کیا کمٹ کر رکھا ہے. یہ کوئی پتہ نہیں لگا. ہاں جی، کوئی پتہ نہیں چلا. یہ ایڈا لمبا ہے، لوگ تے سکدا نہیں. میں مر رہا سا، تو فنکشن سے گیا سا. میں آخری ہچکیاں لے رہا سا اور یہ چٹیاں کلائیاں تے ڈانس کر رہا سی. انی دا I hate you. یار کتنا برا لگتا ہے. تینوں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. باقی تم جس طرح مارتے ہو نا، اس کا بازو ٹوٹ جائے گا. یہ باڈی بلڈر گھس رہا ہے. یہ کدھرے نے ایک بار اینو کر دیتا نا، انہیں سانگلے تو لبنا. انہیں سارے چ کوئی کہہ جڑا تانوں پسند ہے. ادھروں شروع ہو جاؤ. نا، یہ تو فضول آدمی تھا. کیوں جی، میں کیوں فضول تھا؟ تم قلم فروش مورخ تھے. آندے تا ٹھیک جے. آپ کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. یہ جو جینون دانشور ہوتے ہیں نا، یہ بہت بہادر ہوتے ہیں. یہ مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ سورماؤں سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں. یہ کنک دلیر ہو جاوے. اور قد کاٹ سے کیا دلیری ہوتی ہے. ہٹلر کو دیکھا کبھی تم نے؟ اتنا سا تھا. اچھا، ہٹلر تو علاوہ تھوڑے ذہن اور کوئی نہیں آندا، یہ کوئی ہٹلر ہی ہے. ہٹلر اتنا تھا نا. ہاں جی. نپولین اتنا تھا. ہونا رام ہی وڈا ارسطو تا ویکھ. دور ملٹن نہیں. البتہ یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، یہ ایک بہترین آدمی. لمو دے بارے دسو. یہ 3rd کلاس آدمی تھا. یہ میرا وفادار تھا. کیا تمہارا وفادار تھا؟ پہلے دارا کا وفادار تھا. جو ہی دارا مرا، فوراً تمہارے حرم میں آ گیا. یہ اور ادھر تم مرے، یہ تمہیں بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ تو 10 مینو چھڑ کے کڑے بادشاہ کو گیا سا. یہ 2-3 سال نہ مشرف کر رہا ہے. میرا بھی پوچھنے دو. بھائی صاحب نہ دسو. ملکہ بہت اچھی خاتون تھی. یہ اچھی، ویل گرومڈ، ویل کلچرڈ، بڑی لائل. یہ 2 نمبری نہیں کرتی تھی تمہاری طرح. اور یہ کوئی تمہاری طرح جاہو حشم کی شوقین بھی نہیں تھی. یوحانس، بار ایک وفد آپ سے ملاقات کا منتظر ہے. پہلے تو یہ دسنا ایڈی چیک کیوں ماری ہے؟ ایڈی جان نکل جاندی تھے. پچھلی باری اچھی بولیا سی، اسی چھت لایا ہے. اب بولدا نہیں، بھیڈو خس رہا.
یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ ملکہ عالیہ، یہ وفد پاکستان سے آیا ہے. ایک دانشور ہے اور 2 مراسی ہیں. دانشور کو باہر رہنے دو، براسیاں نو اندر لایا کو ماحول تے پڑے. نہیں تو دانشور کو کیوں نہیں؟ ارے دفع کرو، بیکار ہوندے نے. نہیں تینوں بلاؤ. دانشور اور ہم نوا حاضر ہوں. باہر کدھر دانشور دا ڈانس تو نہیں ویکھن لگ پے؟ ہم ٹلنی کیا بچ گیا انہوں لے کے آ. اچھا ایڈا کی ہے یہ جہ بندہ راستے چ فوت بھی ہو جاتا. یہ تو میرے خیال دانشور دی دادی ہے. یہ خود دانشور ہے. اچھا یہ بندے نے سرنگی چوری ہو جاندی. یہ جہ دانشور بے روزگاری تو تنگ آ کے خسرا ہو جاتا. بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی جائے. اچھا ساتھیاں نہ آکھو، مراسیاں نو آکھو. کسی کدھر انہوں نے ڈانسر تے نہیں پیش کیا جائے. ہاتھی حاضر ہوں. سکندر اعظم ماں جی تھوڑیاں خیراں. مر جانے میرے تے تھکا نہ سوٹ. ہور بابا رستو جی. تو میرے ایکس رے ویکھ لینے میں تیری کچھ پیش کیا جائے. سکندر جی ساڈے کو تو وہی ملک دے حالات ہور کی ہے، ٹیڑے گرک ہوئے پے ہیں. ہائے 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 ریا ککھ نہیں. اچھا تیرے منہ تو لگتا کہ ریا کھ ہی نہیں. کہہ جا بھئی. اچھا برجائی ادھر آ جا، لگتا تو انہوں نے نال آئی ہیں. لو جی اجازت ہے جی. اجازت ہے. وہ باری برسی کھٹن کی آت کھٹ کے لے آندے مور. مور تسی تو آپ شکاری، تہاڈے تو بعد کینوں پتہ ہونا. مور جی مور. سارے دسو لگتا ادھر ملنگ بیٹھا ہے. مور ہو جی پیچھے انج کر کے کھٹ کے لے آندے مور. او چنگا بھلا ملک ساڈا پر لٹ کے کھا گئے چور. چنگا بھلا ملک ساڈا پر لٹ کے کھا گئے چور. چنگا بھلا ملک ساڈا پر لٹ کے کھا گئے چور. ساڈے اپنے ڈانسر اتنے ہے جی. او باری برسی کھٹن کی آت کھٹ کے لے آندے چاول. اے چاول جی چاول مٹھے لونے. او باجی تے پھڑے جان گے دیکھو کردا کی ہے بلاول. باجی تے پھڑے جان گے دیکھو کردا کی ہے بلاول. باجی تے پھڑے جان گے دیکھو کردا کی ہے بلاول. او باری برسی کھٹن کی آت. بابا جی اٹھ کے میں تیرے دند کٹ دینے نے. جدو تو میرے کو بیٹھا میں بھی بابا لگن لگ پیا. او باری برسی کھٹن کی آت. ہن بابا نہ کی بندے دا پتر بنی. باری برسی کھٹن کی آت. واہ واہ. کھٹ کے لے آندے تتر. تتر جی تتر. تتر جی تتر. کھٹ کے لے آندے تتر. او ویلا دور نہیں جدو سب نو پین گے چھتر. او ویلا دور نہیں جدو سب نو پین گے چھتر. او ویلا دور نہیں جدو سب نو پین گے چھتر. او ویلا دور نہیں جدو سب نو پین گے چھتر. یہ میرا خیال موت دے خود ہے دانشور ہے. اچھا اس تو بہت سیریس ہو جاتا ہے. اچھا جی دانشور صاحب تمہیں بادشاہ سلامت نے بلایا ہے کہ سن مشورہ دیو کہ ساڈا بادشاہ ترقی کیوں نہیں کر رہا. باقی ویسے میری غربت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ایڈا بڑا میں فاتح ہوں. اس لیے بادشاہ سلامت آپ کے پاس بزنس کی وہ گدڑ سنگھی نہیں ہے جو ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے. سنیے جی دیکھو گدڑ سنگھی ہوتی ہے بڑا امیر ہو جاتا ہے. ایسی باتیں بنی ہوئی. بادشاہ سلامت ہمارے 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں. اچھا ایک کل 24 ارب ڈالر نے تو دوسرے دا حساب ہی نہیں. کیوں جی سی آدھا پہ. لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. اچھا یہ دوسرا ہے یہ کوئی نہ پیسہ کیوں ہے. اور پائی جانو رہندا ہی باہر ہے، وہ دا اصلی بزنس ہے ہی باہر ہے. وے سانو آسان طریقے نال سمجھا، سانو سمجھ نہیں آن ڈئی. اصل پتہ گل کی ہے، ساڈے حکمران ہر پروجیکٹ چوں کمیشن لیندے نے. انڈا کے لیندے ہوں گے جی. کہتے ہیں 40 سے 60% تک ہر پروجیکٹ میں سے. جی ہر پروجیکٹ سے. ٹی پیک جو 50 ارب دا گئے سیدھا 25 تو 30 ارب دی دیہڑی تے ہے. یہ بھی صرف 4-5 سال. جب تک یہ پہلا فیز مکمل ہوگا اس میں 25 سے 30% تک مبینہ دیہڑی لگے گی اور یہ بلین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. یہ مطلب پاکستانی سیاست چ بڑا پیسہ ہے. پاکستان فتح کرنا چاہیے. کیا کرتے ہو سکندر؟
पाकिस्तान अब भी हमारे पास ही है। वो किस तरह खुस रहा जिया? IMF क्या है? वो भी तो हमारी एक शक्ल है ना अम्मी जी। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਮਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। आपके मुल्क में इतनी ज्यादा करप्शन है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। एक इदारा है लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके यहाँ 30 अरब रुपए गायब है, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं, रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। वो भी जला दिया गया होगा सर, बाकी प्रोजेक्ट जला दिया है, खुर्द-बुर्द कर लिया है, यहाँ पूछने वाला भी तो कोई नहीं ना। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एडी आसानी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਰਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हमारे पोरस एक एक करके सारे खत्म हो गए। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CNG ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। एक चीज है LNG पर $1 अरब की मुबैना कमीशन ली गई, किकबैक लिए गए। $1 अरब यानी 100 अरब रुपया। सानू 100 रुपया ही दे दो। पाकिस्तान में अगर इतना पैसा है तो ए लोग गरीब क्यों नहीं? यही तो प्रॉब्लम है कि जो गरीब है वो इंतहा का गरीब और जो अमीर है वो इंतहा का अमीर, मिडिल क्लास है ही नहीं। एक प्रोजेक्ट था नंदीपुर। हाँ ए दसो इन्हां नू और तुहाडे कोई एक भी इहो जिहा प्रोजेक्ट नहीं रोवो बादशाही नू। क्यों जी उस प्रोजेक्ट की सी? वो 23 अरब च मुकम्मल होना सी, 60 अरब च कीता है। कैसा? बड़े बेवकूफ पाकिस्तानी ने। वैसे चमत्कार है ये, चमत्कार। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਰਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? फौरी तौर से जो 1-2 अरब चाहिए होवे तो की करिए? लो गल ही कोई नहीं। की मतलब? लैपटॉप स्कीम अनाउंस कर दियो। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। बाबा जी मैं थोड़े अब चुप कर जाए। यार अच्छा मैं तो वैसे ही किया। इस गल का कादा गुस्सा बाबा जी? और बात सुनो, तुम्हें क्यों गुस्सा चढ़ता है? और सर अरस्तु जी नाम है मेरा, बाबा क्यों आता है? तुम तो बाबा थे और बाबा होना तुम्हारी शान है। नहीं तो मैं इन्हें बहुत मारना सी। मेरी तहमत ढिल्ली होगी जरा। अच्छा बैठ जाओ। 1-2 अरब से क्या होगा? कोई 20-25 अरब की दिहाड़ी लगवाओ। वो भी कोई मसला नहीं सरकार। अच्छा जी सारी स्कीमां ढोलकी दे विच ने। ਉਹ ਦੱਸਦਾ नहीं। उस्ताद जी मेट्रो बस ਇਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਦਿਹਾੜੀ। ये बस है, सिर्फ बस। अच्छा जी ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ वो भी सुन लो। ਆਈਏ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਤੂੰ? ये सी पैक चो निकली है जी। अच्छा जी दस रहा सी। भाई जी मेट्रो ट्रेन। ये किसी कॉलम निगार दा साला है। अच्छा जी करे ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਆ। अच्छा मैंने बहनोई का गुस्सा नहीं लगा जी ढोलक बजाई ने। निकलो निकलो बाहर। निकलो बाहर। बारी बरसी खड़की आते खट के लिया दा छापा। ए बाबा नहीं मैं तो कुछ और की बनाएगा? तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान के 11वें और पंजाब के 6ठे बड़े शहर सरगोदा। अब सरगोदा के साथ हमारी अक्सरियत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत सौ का फर्स्ट होम, बहुत सौ का सेकंड होम है। सरगोदा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला 1940 में, जबकि 1954 में इसे डिवीजन का दर्जा दिया गया। तहसीलों की तादाद के हवाले से जिला सरगोदा खासा खुद कफील है कि यहाँ 7 तहसीलें हैं। एक तहसील सरगोदा, सिल्लावाली, कोट मोमन, साहिवाल, शाहपुर, भलवाल और भेरा। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। सर और गोदा 2 अल्फाज का मुरक्कब है। सर का मतलब आप जानते हैं चश्मा, और गोदा वो जोगी बाबा था, एक हिंदू बाबा जो इस चश्मे के किनारे अपनी कुटिया में बैठा तपस्या किया करता था। उसकी निस्बत से इसे सरगोदा कहा जाने लगा। सिख दौर में इसे कराता बार भी कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि दोआब 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। यहाँ पर रचना दोआब है यानी रावी और चनाब का, और चज दोआब है चनाब और जेहलम का दरमियानी इलाका। तो सरगोदा का ताल्लुक चज दोआब से है, यानी इसका एक इलाका दरियाए जेहलम के बिल्कुल साथ साथ चलता है। वैसे तो सरगोदा की वजूहात शोहरत एक से ज्यादा है, लेकिन आपके ज़हन में क्या आता है? वहां की सबसे मशहूर क्या चीज? कजले ले ले। कजले ले।
कजले लेले, घोड़े और वहां के शिकारी। और शहीनों का शहर है। फिर शाहीनों का शहर, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल फेम है वो इसके सिट्रस को है। दुनिया का सबसे लाजवाब और खुश जायका किन्नू आपको सरगोदा से मिलेगा। और यहाँ की एयर बेस बड़ी मशहूर है, जिसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स ने तामीर किया था। 1965 में इसने बेपनाह शोहरत हासिल की। इसे परचम इस्तकलाल से भी नवाजा गया। लेकिन इसकी जो असल शोहरत, जिसका डंका आज भी बजता है, वो फ्लाइट थी जो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने भरी, जब 30 सेकंड्स में उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए। 30 सेकंड्स में 30 सेकंड्स में 5 तीतर नहीं मारे जाते। तीतर कद नहीं लाए। अब इसका नाम PF एयर बेस मुसहफ है। आपको याद होगा एयर मार्शल मुसहफ अली मीर, जो एक हादसे में शहीद हो गए थे, सरबराह थे हमारे एयरफोर्स के। अरे यहाँ पे तीतर होता है? शिकार यहाँ पे मुर्गाबी का होता है। बटेर बहुत लाजवाब शिकार है। तीतर जो है ना, वो तो अब कन्फाइन हो गया, बहुत कम 2-4 आपके अजला हैं, खास तौर पे चकवाल, जेहलम, अटक, मियांवाली या फिर साउथ में है। लेकिन पोठवार और इस तरफ का इलाका जो है ना, उसमें यही 4-5 अजला है जहाँ तीतर होता है। ये बटेर और आबी परिंदे, ये सारे माइग्रेटरी हैं, जो खास तौर पर टील्स हैं, मैलड्स हैं, मुर्गाबियां। तो तीतर क्यों नहीं आता इधर सरगोदे? तीतर बड़ा सेंसिटिव परिंदा है। ये वहां रह ही नहीं सकता जहां पर आप एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपके एग्रीकल्चर में दवाइयां होती हैं, स्प्रे होते हैं। तीतर बेचारा कहाँ जाए? हमारा ओकाड़ा एक जमाने में भरा होता था। ये जो शेरगढ़ है, हाँ जी, शेरगढ़ को शेरगढ़ क्यों कहते हैं? उत्ते शेर बड़े आंदे सन। वो शेरशाह सूरी की शिकारगाह था। आज भी वहां पर उसके आसार हैं। बहुत बड़ी शिकारगाह थी, लेकिन अब खत्म होगी। हमने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने आलू उगा उगा कर अपनी शिकारगाहों का बेड़ा गर्क कर लिया, और इस हुकूमत ने अपनी इल प्लानिंग से उन आलूओं का और बेचारे किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ की एक तहसील भेरा सबसे कदीम समझी जाती है। यानी आप ये देखिए कि सन 326 कबले मसीह में, उस वक्त भी भेरा था सर जी, सिकंदर यूनानी ने राजा पोरस के साथ टकराने से पहले अपने डेरे इस मकाम पर डाले थे, जिसे आज आप भेरा कहते हैं। फिर यहाँ पर बाबर ने भी क़याम किया, शेरशाह सूरी ने भी, और अकबर ने भी। भेरा की बड़ी तारीखी अहमियत है। भेरा उस गुजरगाह में आती है जब ये फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ से आए, यानी कि उदों भी इत्थे मोटरवे सी, यानी उस दौर की जो कदीम मोटरवे कह सकते हैं आप, जो कदीम गुजरगाह थी, हाँ जी, वो भेरा उसी के किनारे पे था। फिर सिल्ला वाली यहाँ की एक तहसील जो है, वो अपने हुनरमंदों की वजह से बड़ी मशहूर है। क्या बात। सिल्ला वाली और साहिवाल अपने दस्तकारों की वजह से बहुत मशहूर है। सर नहीं, सीलों वाली जड़ी ना, ये ज्यादा मशहूर है। लकड़ी का काम खास, डेकोरेशन पीस जड़े ना, सिर्फ डेकोरेशन पीस और फिर लकड़ी का काम भी तुम तो जानते हो खुद। ये तो कोई जिक्र है मेरा इस गल दा? सीलों दी गल हो रही है भाई, तुम भी एक जमाने में कारीगर हुआ करते। मैं सी, मैं कह हुन भी हां मैं। साला जी तो टांगे बनने बंद हो गए, इन्होंने चिनोटो नहीं सी आना। अरे ये साहिवाल इस तरफ कैसे आ गया? साहिवाल 2 हैं। हाँ जी, एक तो हमारा साहिवाल जो मोंटगोमरी, हाँ जी, ओकाड़ा के साथ, हाँ जी, ये साहिवाल तहसील है। फिर तख्त हजारा, ये मकाम भी इसी जिले में है, रांझा से, जहाँ से ये सौगात रांझा आई थी। रांझा साहब काम की करते थे सर? वेले, जो काम करते करते वो इस दुनिया से फारिग हो गए, वो वेलों का काम है, वो फुल टाइम काम है। किसी इंसान से और औरत से इश्क एक फुल टाइम का। अब मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, रहने दो, अगली बात कर। दसो तो सही, ऐसे ही दसो तो सही। आशिकां दे खिलाफ गल करदे ने, इश्क करना दे खिलाफ रहंदे रहंदे। अच्छा जी, इसी कदीम शहर साहिवाल में 6 दरवाजे हैं पुराने, फिर 6 मंदिर हैं, और शेरशाह सूरी के दौर की मस्जिद है। सरगोदा में एक सिनेमा हुआ करता था, प्रेम टाकीज, और वहां पर साइलेंट मूवीज चला करती थी, बहुत पुराना अंग्रेज दौर का। फिर कालरा एस्टेट, ये भी टिवाना एस्टेट के तौर पे मशहूर है, बहुत बड़ी जागीर है। अब आइए जनाब ख्वाबों की तरफ। वैसे तो इस जिले में काफी मशहूर ईटरी पॉइंट्स हैं, जैसे तुफैल चाप हाउस, फिर इलमदीन फ्राई मछली, चाचा लतीफ के दाल चावल, ये बड़े लाजवाब हैं। लेकिन जो सरे फहरिस्त है वो 2 मकामात। एक है मेहमान सराय। मेहमान सराय से आप अगर वो सफेद कढ़ाई खाएं मक्खन की,
جو روغن جوش کے بہت قریب ہے. مٹن کی ٹریٹمنٹ پورے ڈسٹرکٹ میں ان سے اچھی کوئی نہیں کرتا. پھر ہے جھال چکیاں ایک جگہ, جھال چکیاں, دال کی دال, وہ بلا شبہ اتنی لاجواب دال ہے کہ مہمان سرائے کے گوشت کے ساتھ لڑائی جا سکتی ہے. یہ مونگ کی دال ہے اور اسے دیسی گھی کا, مکھن کا تڑکا, میں سبز مرچیں ہیں, ادرک ہے, ٹماٹر ہے, دھنیا, پیاز, پودینہ, لا تعداد چیز. اس طرح دال پٹاخا مار جاتی ہوگی. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے ہیں علی عباس قصوری, جبکہ کلام ہے ادیب رائے پوری کا. جی جناب. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, لیکن وہ اگر خواب میں آئیں تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت وہ حسن دو عالم ہے, ادیب ان کے کرم سے
हुस्न दो आलम है, अदीब उनके करम से सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि नाइजीरिया में लिफ्ट के बहाने लोगों को लूटने वाली औरत गिरोह समेत गिरफ्तार। अरे ये कोई डिफरेंट तरीका नहीं? ऐसे लातादाद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिया में हरियाणा की कहानी है, 2 खवातीन प्रोफेशनल्स थी, यही काम किया करती थी और इस कदर ताक थी, एक तवील अरसे तक को ये काम करती रही और इसी तरह ही लिफ्ट ले लेनी और आगे उनके ग्रोह के लोग, गैंग के लोग मौजूद होते हैं। और इसमें महज लिफ्ट नहीं होती, इसमें फिर यह है कि आप दूसरे के जज्बात को मुश्तइल भी करते हैं, उसको बुराई और गुनाह की तरफ रागिब भी करते हैं। फिर इसी तरह नैरोबी में एक खातून थी, उसने भी ये धंधा बड़ी देर तक अपनाए रखा। उसने एक ही आदमी से एक रात में 1 मिलियन लूटा और उसे जंगल में फेंक के गाड़ी समेत भागी। वो तो एक चरवाहे की नजर पड़ी, उसने उसको रेस्क्यू किया और जेब से किराया दे के उसे शहर भेजा। ये आपकी वीकनेस से फायदा उठाते हैं, आपके ये जो जज्बात हैं इनके साथ खेलते हैं, आप इनके लिए सिटिंग डक बन जाते हैं, इनका शिकार बनते हैं और वो आपको शिकार करते हैं। आप इंटेग्रिटी वाले हो, किरदार वाले हो, कतई नजर इससे कि वो एक फ्रॉडिया ग्रोह है या नहीं है, आपका दिमाग अगर गंदी साइड पे गलत तरफ नहीं जाएगा तो आप कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन सर अगर कोई जेन्युइन केस हो, यानी कि कोई जरूरतमंद हो, कोई जरूरतमंद औरत किसी वीरान जगह पे लिफ्ट नहीं मांगेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वो कि पहले चौंक लपे जिथे आके उन्हें लिफ्ट मांगनी जी, क्योंकि जितने चौक है ना, ज्यादातर इनके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। जो भी आपको बिठा रहा है वो कम से कम कैमरे में आ जाए, गाड़ी का टैग नजर आए कि किस नंबर की गाड़ी आपको कहां लेके गई है, ताकि आप भी सेफ हो, आपको बिठाने वाला भी ये सोचे कि भी ज्यादा क्या हो सकता है। शुक्र है साढ़े पाकिस्तान से ऐसा कोई वाकया नहीं होता। अक्सर होता है, अक्सर रिपोर्ट नहीं होते लोग, इज्जत की वजह से, शर्म की वजह से, वरना ये वाकयात तो बहुत होते हैं। मेरे साथ इस तरह का वाकया हुआ था। क्या? मैंने रहम खा के एक खातून को लिफ्ट दे दी, वो खुसरा सी तो गूंगा, वो बह गया मेरे नाल। अच्छा, वो जो एक वाकया हुआ था जिसमें ख्वाजा सरान तुम्हें मारा था, वो क्या था? सर यही सी। तो फिर मारा भी? सर मैं उन्हें पूछा किथे जाना है, वो बोले ना, मैं बदली शर्मीली औरत। 3 घंटे सड़कों ते फिरते रहे। सर 3 घंटे बाद वो शेव निकल आई। फिर मैं उन्हें पूछा, मैं कहा चाचा जी तुम जाना कि? और मजेदारी की गल मैनू खुसरा समझता रहा। नहीं, अभी तक वो मार धाड़ नहीं ना आई, उसने तुम्हें मारा कब? सर उतरते उन्हें मैनू मारिया, उन्हें मैनू मारना नहीं सी सर। अच्छा, मैं असल च जुगत करती। भाई अगर वो गूंगा था तो उसे समझ कैसे आई? सर मैं असल च ना इशारे में जुगत की। उन्हें सर मैंने 2-3 चपेड़ा मारी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ ऐसे कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कह रहे हो। सारे सच्चा वाकया थिएटर ते बड़ा मशहूर होया सी जे। साढ़े ना उदों गल करो जो सन बल्दी वाल चुक के ले जाएंगे। आप में से वो खातून कौन है? ए चंपांजी बैठा है, यही साडी लीडर है। और तुम वो वारदाती औरत? है मेरे वाला इशारा ना करो। अच्छा जी, ये खातून अबूजा से ताल्लुक रखती है, अबूजा के गिरदो नवा में ये वारदातें किया करती थी और ये कहती है मेरी उम्र 45 इयर्स है, 45 साल है। मैं तो कदी कोई गड्डी लुट्टी नहीं आएगी, सारा झूठा नाल आंदे पे आएगे ने। ये अमूमन खच्चरा कोलों लिफ्ट मांगदी है। असल जेड़ी गड्डी नूं हाथ देंदी सी ना, बंदा नूं वेख के बेहोश हो जांदा सी।
بندہ کی کئی بار گڈی بھی بے ہوش ہوئی. یہ پرلا کون ہے زیا محدین دا ڈیڈی؟ باجی ممی ایسے گینگ دا حصہ ہے. اور تم کیوں نہیں بول رہے ہو فضول انسان؟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਠਾ ਠਾ. وہ اگلا بندہ دیندا ہے یہ نہیں. اس کو ہاں اس صرف کٹائی نہیں رکھا ہے. تم اس قدر بدحال کیوں ہو؟ کیا مطلب کوئی تیزاب کا کام کرتے ہو یا کوئی بارود کا کام کرتے ہو؟ انہاں کو اسلحہ نہیں گا سر. انہاں دا واحد اسلحہ انہاں دی بو ہے. ایک کسی مسافر نو جب ہی پالن نا وہ سارا کچھ کٹ کے پھر بے ہوش ہو جاندا ہے. تسی کٹنگ کیوں نہیں کرائی؟ اجے کرائی ہے سی. انہاں دی وجہ تو باندر درختوں درخت ہی جاندے. پر تسی اس گل دا اندازہ لاؤ نا کہ جس گڈی نو اے ہاتھ دے وے وہ بندہ کنا تھڑیا ہوئے گا جڑا رک جاندا ہے. کام کتنے عرصے سے کر رہے ہو تم لوگ؟ کافی عرصے تو کر دے گے. ساڈا گزارا نہیں ہوندا ہے اس کام دے بغیر. کیا وجہ کیا ہے؟ اب تو میرا شوہر اصل جیل وچ ہے گا, نشے کردا ہے گا, نشئی ہے گا. ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ اخلاقی ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਨੇ ਆ. ਅੱਛਾ. ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਆ. ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ. اور اخبار انج بھیج بھی لینا. ارے یہ پکڑی کیسے گئی؟ پکڑی اس طرح گئی کہ اس کی مخبری ہوگی کہ ایک عورت ہے جو بڑی گاڑیاں دیکھ کر مثلا لینڈ کروزرز ہوتی ہیں یا اور ایسی گاڑیاں جن سے کوئی توقع ہو, تو پولیس نے ایک مخبر کو بڑی گاڑی پر بھیجا. اس نے روکا. اب اس نے اپنے گینگسٹرز آگے کھڑے کیے ہوتے, پولیس نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا. جب یہ گاڑی کو اپنے گینگ کے پاس لے گئی اور اس بہانے سے کہ ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا, اس نے روک لیا. اس کے بالکل قریب یعنی اس جگہ کے عقب میں پولیس بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ سارے ایک ہی جگہ, ان کا سنگم ایک ہی جگہ ہوا تھا. لیکن پولیس نے بدتمیزی بہت کی تھی سر. میں تو کہتا ہوں تمہارا انجام عبرتناک ہونا چاہیے. پھڑے گئے چپیڑا مارنے کی لوڑ. تم جیسے جہاں بھی ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اب تو ویک لے پھر ان بے وفا ہو گیا ہے گا. بے وفا ہو گیا ہے گا. اچھا اگے اسی 5 سال ہی جانا نا, ہوں ہو سکتا 20 سال ہی چلے جائے. انسان اپنی مجبوریاں نو کردا ہے گا. یہ تو تسی ڈاکہ مارن تو پہلے نہ ہوندے کیوں نہیں؟ 20 دن ہوگا سن پولیس لے کے پھر رہی ہے. اچھا. سن کو جیل چ رہن نہیں دیندا. کوئی قیدی ایکسپٹ نہیں کر رہا. ہر قیدی انہوں ویکھ کے کہہ رہا مینوں پائے لا دیو. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ. 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਮੰਗੋ. ਹਾਂਜੀ. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕੂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ. ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ. ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ. ਖਬਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਾਂਗੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਏ. ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਲਾਸ਼ ਖੜੀ ਏ. ਅਰੇ ਦੌੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੌੜਨ ਰਹੀ ਏ. ایک بڑی مشہور امریکی فلم تھی جس میں کینیبلز تھے. وہ مسافروں کو چکر دے کے پکڑ کے انہیں کھاتے تھے. یعنی جو گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں وہ بھی سر کی بڑی وارداتیں کر رہی ہیں. یہ بھی پہلے گھراں چ کام کرتی سی. اے تا اپنا سننے دی مالکن دا ہے. تو مالکن کدھر ہے؟ انہوں یہ کھا گئی ہے. یعنی لوٹ کے کھا گئی ہے. ਉਹ ਉਂਝ ਖਾ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ. ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ. ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. کون؟ اچھا. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? جیل جیل جاؤ. جیل از the best place for you. ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ. ਉਹਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰ نہیں بدلتے جتنی جیلاں بدلیاں ਹੈਗੀਆਂ. بچے کتنے ہیں تمہارے؟ بچے تے 16 نے. اور شوہر اس کا جیل میں ہے. شکر کرو جیل چ, نہیں تے 20 ہونے سن. سر اسی دنیا دی ہر جیل چ رہے ہیں. امریکہ جیل چ بھی رہی ہے. وہاں کہاں؟ سر سنگ سنگ چ بھی رہی ہے, الکاٹرائز چ بھی رہی ہے, لندن بھی رہی, ہیسلر جیل چ. ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਮੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. مچ جیل چ 8 سال رہی ہے. اچھا. اور سارے قیدی پتہ نہیں کتنے رہ لے. روٹی پکی ملتی ہے گی, فروٹ ملتا ہے گا, ریڈیو سنن واسطے دتا ہویا ہے گا. آپ لوگ چھوڑ نہیں سکتے یہ کاروبار؟ کیویں چھڑ سکتی ہے گی؟ تیرا خاوند نشئی ہوندا تینوں پتہ لگدا. اس کا خاوند کدھر؟ پاگل تو نہیں ہو؟ میں پاگل ہو گئی ہے گیا. حالات نے مینوں پاگل کر دیتا ہے گا. میں کوئی علاج کرانا چاہنی ہے گیا. میں نفسیاتی مریض ہو گئی ہے گیا. تم وگ چینج کر کے دیکھو. تو تے کہندا سی اینکر ہے گا. اصل سارے تے جادو بڑے ہوئے نے. اچھا. ਇਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ. ਵਾਹ. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ. ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ 100 ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗਾ. ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ. تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ ਜੈਲਸ ਨੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ. ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੀਰੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਕੋਈ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਜੈਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈੜੇ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੁਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। मैं एक दिन सुती पई, एक बंदा मेरे उत्ते पानी सुट गया। थोड़ी देर मेरी अख लगी, एक बंदा मेरे उत्ते वाशिंग पाउडर सुट गया। फिर मेरी अख खुली, एक बंदा बुरश लेके आ रहा है। मैंने कहा मीडिया मैं सर्विस स्टेशन सुती हैगी हां। अरे वाकई उत्थे सुती हुई सी। सारे दे दुश्मनां ने बड़े जुल्म कीते, ए गवाह भी हो गई सी। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਨਾ ਖਾਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ। तो ये करते क्या हैं तीनों? ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਜ਼ਾਬ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਤਾ ਇਹਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੱਚੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਲਬੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ।